एहाकू आपण प्रार्थना किंबा आशा कहि परिबे, मनत किंबा अभियोग कहि परिबे, किंतु सूर्यदेवंको उपरे विश्वास रखुथिबा जणे राजा आम ओडिशा राज्य रे एक सूर्य मंदिर निर्माण कराइथिले, जहां आज भारतर 7टी आश्चर्य मध्यरु गोटिए। एहा मध्यरे असीमित विज्ञान को निज मंदिर रे संग्रह करियाछि। ओ श्री भारतवर्ष, जहाकू सारा विश्वर गुरु कुहा जाए, से भारतवर्षर एक गुरुत्वपूर्ण राज्य हेउछि आम ओडिशा। पुरातन काल रे एहाकू कलिंग नामरे जणा जाउथिला। कलिंग साम्राज्यर राजा नरसिंह देव प्रथम मात्र 18 वर्षरे कुटियर साम्राज्यर सबुठारु शक्तिशाली राजा गणपतिंक सहित युद्ध करिबाकू जाइथिले। प्राय 3 वर्ष धरी नरसिंह देव निरंतर युद्ध करिथिले। युद्धरे गणपतिंकू पराजित करी नरसिंह देव जेतेबेले बहु धन संपत्ति सहित कलिंग को फेरिले, सेतेबेले राजमहल रे तांकू भव्य स्वागत करा जाइथिला। राजमाता कस्तूरी देवी पुओ नरसिंह देवंकर वीरता देखि बहुत खुशी होइथिले। राजमाता कस्तूरी देवी पुओ नरसिंह देवंक सम्मुखरे तांकर भावना को व्यक्त करी कहिथिले, तुम पिता आनत क्षेत्र पुरी रे भगवान जगन्नाथंक एक भव्य मंदिर निर्माण कराइछंती, किंतु मु चाहूछि तुमे कोणार्करे सेटाटू भिन्न आउ अधिक भव्य एवं विशाल सूर्य मंदिर निर्माण कर। नरसिंह देव मां को पचारिले, मां सूर्य मंदिर कोणार्करे काहीकि? माता कस्तूरी देवी पुओंक प्रश्नर उत्तर रे कहिथिले, पर जुगरे भगवान श्रीकृष्णंक पुओ सांब बहुत सुंदर एवं कोमल थिले। से सबु बेले नारद मुनि को हैरान करुथिले। गोटिए दिन नारद जी तांको शिक्षा देबाकू गोटिए योजना कले। से सांबंक सुंदर शरीरर प्रशंसा करी तांको गोपिनी मानंक सहित जीवाकू प्रेरित कले। एपटे नारद मुनि भगवान श्रीकृष्णंक पाखकू जाई कहिले जे सांब तांको माता समान गोपिनी मानंक सहित जाउछंती। ଏହା ଶୁଣି भगवान श्रीकृष्ण बहुत क्रोध हो जाइथिले एवं सांबंकू साप देई कहिथिले जे जेउ शरीर निमंते तुमे एते गर्व करूछ, से शरीर नष्ट हो जिवो। एही सापर फलरे सांबकू कुष्ठ रोग लागि जाइथिले। सांब राजमहल को फेरिले एवं माता जम्बवती एहा जानिले जे पिता श्रीकृष्णंक सापर कारणरू पुओर एही दुर्दशा होईछि। सेतेबेले समस्त रानी माने बहुत क्रोधित हो जाइथिले। शेषरे नारद मुनि को डाका जाइथिला। नारद जी रोग निवारणर उपाय विचारी कहिले, सूर्यंक प्रथम किरण कलिंगर कोणार्करे पड़े, सेथिपाई सांबंकू कोणार्करे जाई सूर्य देवंकू आराधना करिबाकू पड़िबो, तेबे से एही सापरू मुक्त हेबे। बहुत दीर्घ एवं कठिन यात्रा परे सांब कोणार्कर चंद्रभागा नदी पाखकू पहुंचिले। अन्न जल त्याग करी 12 वर्ष धरी निरंतर कठिन तपस्या करिबा परे सूर्यदेव प्रसन्न होई प्रकाट हेले एवं सांबकू रोगमुक्त हेबार वरदान देले। स्नान परे जेतेबेले सांब नदीरू बाहरिले, सेतेबेले से रोगमुक्त होइथिले एवं तांको हातरे एक छोट पत्थर थिला। तांको सुंदर एवं सुकोमल शरीर को देखि समस्ते खुशी होइथिले। सांब से पत्थर को सेठी स्थापन करी एक छोट मंदिर निर्माण कराइथिले। एही मंदिरर पूजार नियमनिष्ठा कोणार्करे काहाकू जणा नथिबारे सांबा चिंतित हेले। से पुनः सूर्य देवंको ध्यान रे बसिले एवं सूर्य देव प्रकट हेला परे कहिले जे दूर पश्चिमर शक्तिय देशर ब्राह्मण माने सूर्य पूजार विधि विधान जानती। एहा सुनी सांबा शक्तिय देश आजिर ईरान को चली गले। दीर्घ दिन यात्रा परे से 18टी ब्राह्मण परिवारों को नहीं कोणार्क फेरिले एवं सूर्य मंदिर रे पूजा आरंभ हेला। राजमाता कस्तूरी देवी राजा नरसिंह देवं को कहिले जे विवाहर अनेक वर्ष परे जेतेबेले से निसंतान थिले, से सूर्य मंदिर रे पूजा करिथिले एवं ताहार फल रूपे से तांकू पुत्र रूपे पाइथिले। एहा सुनी राजा नरसिंह देव मातांकू कथा देइथिले जे से पृथ्वीर सबुठारु भव्य एवं विशाल सूर्य मंदिर निर्माण करिवे। से निज मंत्री महापात्र जिन्हाकू शांत रायंकू आदेश देइथिले निज सहयोगी 20 महाराणांक सहित मंदिरर एक प्रतिरूप तैयारी करी ताकू राजा नरसिंह देवंक सम्मुखरे प्रस्तुत करंती। नरसिंह देव मंदिरर प्रतिरूपकू देखि अभिभूत होई जांती एवं शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करिबा पई आदेश देइथांती। विभिन्न स्थानरू बड़ बड़ पत्थर आना जाइथिला एवं मंदिर निर्माण कार्य तेजीरे चलीथिला। 12 वर्ष धरी कारीगर माने मिसी एक भव्य मंदिर तैयारी कले, किंतु अनेक चेष्टा सत्वे एही विशाल मंदिरर गुंबद उपरे एक कलश स्थापित होई पारु नथिला।
ଯାହା ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ଏହି କଳସ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମା ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିରୂପ ଉପରେ କଳସକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କଲା ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲା। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଗ ଚାର କିଛି ଫଳ ଏକ ପୋଟଲିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କୁକୁର ବରିଆକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମା ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଦେଖି ଧର୍ମ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଗୁମ୍ବଦ ଉପରେ କଳସକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଧର୍ମ ଗୁମ୍ବଦ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି କିଛି ସମୟ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ କଳସକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁମ୍ବଦ ଉପରେ କଳସ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେଟିକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବରେ ବାତାସର ଜଳନ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ କାରିଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିବେ ଯେ 1200 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ମିଶି କରିପାରିନଥିବା କାମକୁ ଏକ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଏହି କଥା ଶୁଣିପାରେ ଧର୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର ଜୀବନଠୁ 1200 କାରିଗର ଜୀବନ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଧର୍ମପଦ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଓ ଗୁମ୍ବଦରେ ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ନରସିଂହ ଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ସିଧା ଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଘୋଷଣା କଲେ, ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀର ଦିନରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜପୁରୋହିତ କହିଲେ ଯେ ଏହି ତିଥି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ ସମୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ରେ ଅଡେ ରହିଲେ ଓ ସେହି ତିଥିରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥିରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଶେଖରର ମୂର୍ତ୍ତି ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଗଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଅନେକ ପଥର ଖସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଏକ 12 ବର୍ଷୀୟ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଶର କ୍ଷେତ୍ର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ଛୁପିଗଲା। ଅଂଗ୍ରେଜମାନେ ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତି ଖୋଜିବା ପରେ ସେମାନେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ସେହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କେବଳ ଭଗ୍ନା ଅଂଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବାଉଲରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକ ପଥର ଲଗାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ରୋମାଞ୍ଚକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।